Assalamu alaikum. Az banao es Vangan, Maazas to be Bhambchoonth akh khas mazedar sun. Ye wo tohe zarur pasand to be chiye variya rannas man sahal ta asan. Pakyu es karo jaldi shuru azikyu khas sun. यह सन बम्बचूंठ कुछ अत बम्बचूंठ अम ब्रोह तह वलित बम्बचूंठ ये जन मरबह बनायो तो ये जन जैम बनायो तो ये बम्बचूंठ वन तो ये वालो कह बम्बचूंठ बे ये माज तो बे त्रो यम वांगन वो पपी बम्बचूंठ वारिया असल यपर बे पप ज बम्बचूंठ यम थवोक वलित यम साइड Vangan Maaz to Bhambchoonth mein tayar. The Vangan mein nimit 1 kilo im garik angnik Vangan. The beach mein ye 8 kilo Maaz nimut ichu charbo rusti Maaz which is beach im Bhambchoonth shen nimit mein im alla pala 8 kilo. When karo es ranish tayari Vangan the me goineti chelit at ket me 4 his mazbag ya par the me Maaz te chelit तो यपर थे मे बम्बचूंठन तम चकल कर गोल गोल चकल करमित मे अत तो मजबागी ब्योल कोड़मुत तो यम थवोक तिलस मज गो तलित तलोक कल यम लाइट ब्राउन गसान वुच यम तलित तैयार यपर तलहोक वन वांगन करहोक हल्क ब्राउन हल्क फ्राई तो यम थवोक अलग कुन ये बानस मज तो गैस जालो गैसस पे थो मे प्रेशर कुकरस मज त्रे मे तिलस 2 क्रेंड तो अथ मज त्रो माज गोनत तो माजस दिमो तलिन इत दिवानी माजस अठ दिवान फकर तो मगर ये दिमो फकर कह ये दिमो सोदी तलिन माज छलित गोनत तो तलिन लगित क्या करो ये त्रो गंड अख मे नुक नुक कोरमुत तो यह त्रा बह ऊर तो ये दिमो माजस तलिन गैस मे तल फुल थोमुत तो ये दिमो तलिन यूत काल गंड थोड़ा सा लाइट ब्राउन गसान तो अती त्रा बह ये अदरक तो रोहन पेस्ट 1 चमच तो बे त्रोस क्या मसाल त्रा बह बड़ ٲल 2 बे त्रोस सब्ज ٲल 4 बे त्रा बह रंग फुल 3 तो ये हको दालचीन पिन तो 3 सह मे वनकस कहें तवे त्रो मे कहें बे त्रा बह ये बदियान पाउडर 1 चमच लेदर पाउडर 1 चमच बे त्रा बह दानवल पाउडर 1 चमच बे त्रावस बह मर्चवांगन पाउडर 1 चमच मर्चवांगन कूत खेवान तमे हिसाब त्रो तुम अत दिमो हल्क इत फिरन तल मे गैस थोमुत वो लोत तो पे त्रा बह ये आबस 2 लीटर आब त्रो तुम हिसाब सान तो 2 लीटर त्रो दिम बह खलन तो बे त्रावस नून चमच 2 नून त्रावस पत नून चमच 2 त्रो दिमोस बे खलन पे थवोस डखन वन तो दिमो 3 सीटी तल मे गैस थोमुत फुल तो 3 सीटी यह 3 सीटी लगान ये तो 3 सीटी लगित करो गैस बंद तो वन करो चेक वो माज नेसब सेन्योमुत तो यह 50% सेनित क्या करो वन ये त्रो यम बम्बचूंठ ये ऊर बम्बचूंठ त्रित रलावो ये माजस सह तो वन थवो पे ये ढकन तो 20 to 30 मिनट करहोन लतिस पे तैयार तो वुच यह वन ग्रकान तैयार गसान बम्बचूंठ तनन वन 1 घंटे गसित करो चेक वुच माशाअल्लाह बम्बचूंठ करो चेक वुच सेनेमित तो ये क्या करो ये त्रो वन यम वांगन त्रो लास्ट तिज वांगन जल्दी सनान तो वांगन ऑप्शनल ये मे वांगन करान खुश तवे त्रे मे तुम हेकू बम्बचूंठ तो माजू योत रनित वुच पे त्रो ये हच मीट इत चूर कर तो रलाहन ये हचु चोंच सम पे थव बे ढकन तो 10 to 15 मिनट करहोन बे लतिस पे तैयार 10 to 15 मिनट गसित वन सोन यह बम्बचूंठ माज तो यह वांगन सुन तैयार
وٕچھ حظ رَس قطرٕ تہِ تھاووس تِکیازِ اَتھ چھُ رَسَس آسان واریاہ مَزٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ طاقتی تہِ آسان گیس کَرو أسۍ وۄنۍ بنٛد وٕچھ حظ ماشاء اللہ یہِ گوٚو نہٕ زیادٕ تیز تہِ کِہیٖنۍ تِکیازِ مصالہٕ ترٛٲے اَسہِ واریاہ کَم یَتھ تہٕ یَپٲرۍ ترٛاوو أسۍ وۄنۍ یَتھ یہِ بانَس منٛز تہٕ کَرہون أسۍ یہِ گرما گرم سٔرٕو یہِ ہٮ۪کو أسۍ ژۄچہِ سۭتۍ تہِ کھٮ۪تھ تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ بَتَس سۭتۍ تہِ کھٮ۪تھ ماشاء اللہ وٕچھ حظ رَس قطرٕ تہِ ترٛاوہوس تِکیازِ رَسَس چھُ لگان یَتھ مَزٕ آہا وانٛگُن تہِ تھاوہوس یِتھ کٔنۍ سَجٲیِتھ بیٚیہِ ترٛاوہوس بیٚیہِ تہِ رَس قطرٕ ماشاء اللہ سون أزیُک سیُن چھُ تیار تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِیوٕ یہِ أزیُک سیُن پَسنٛد تہِ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو تُہۍ وَنان کِژھ چھو تۄہہِ باسان یِم سانہِ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کیٛاہ تھان مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ تیُت کال تھٲیزیو پَنُن خیال تہٕ بِہِو رۄبَس حوالہٕ السلامُ علیکُم